Hello, my name is Ifdal Muhammad Haidar from 7 Group, Similarities and Differences, or persamaan dan perbedaan. This is my friend and my team. First, Hamamisa Yoga, Harnila Susanti, Hermin Suryastiantoko, and me, Ifdal Muhammad Haidar. This is our table content. First, similarities or persamaan, and 2, differences or perbedaan. Similarities and differences. Similarities in English is used to describe something that is considered to have something in common, while differences are used to explain the difference between two objects or people in a sentence. Both similarities and differences use adjectives for comparison. First, similarities or persamaan. 1. S. Berikut kata tersebut memiliki arti sama, digunakan untuk menjelaskan dua hal yang diperbandingkan, yang memiliki kualitas yang sama di antara keduanya. Bentuk S bisa digunakan dalam kalimat positif maupun negatif. Berikut rumus kalimat positifnya. Subject plus to be or verb plus S plus adjective plus S plus object. The example: gradually, concern bonded to private as well as public speaking, non-verbal and mediated as well as verbal channel, multiple speakers and listener as well as individual source and receiver, and outcomes such as entertainment along with persuasion. Secara bertahap, perhatian meluas ke pribadi serta berbicara di depan umum, nonverbal dan dimediasi serta saluran verbal. Beberapa pembicara dan pendengar serta sumber dan penerima individu dan hasil seperti hiburan bersama dengan persuasi. Pada contoh kalimat di atas yang dibandingkan ada 3 hal. Yang pertama, pada kata concern bonded to private as well as public speaking. Yang kedua, diperbandingkan adalah non-verbal and mediated as well as verbal channel. Dan yang ketiga, yaitu multiple speakers and listener as well as individual source and receiver. Ketiga kalimat yang dibandingkan tersebut memiliki nilai atau kualitas yang sama, sehingga cocok untuk dibandingkan satu dengan yang lainnya. Rumus kalimat negatif. Subject plus to be or verb plus not plus S plus adjective plus S plus object. The example: our concern has been with the way in which political outcomes can be seen as a product of communication and feedback structure in the society is not as well as the group structures that provide contextual linkage to one family, friend, co-workers, and other affiliation. Artinya, kekhawatiran kami adalah dengan cara di mana hasil politik dapat dilihat sebagai produk komunikasi dan struktur umpan balik dalam masyarakat, serta struktur kelompok yang menyediakan hubungan kontekstual dengan keluarga, teman, rekan kerja, dan afiliasi lainnya. 2. The same as. Kata the same as memiliki arti sama. The same as dalam kalimat positif digunakan untuk menyatakan persamaan nilai dari dua benda yang dibandingkan. Rumus bentuk the same as dalam kalimat positif: subject plus to be plus the same as plus object. The example: A. Hat shirt is almost the same as mine. Artinya, baju itu hampir sama dengan milikku. B. My briefcase is exactly the same as yours. Artinya, tas saya persis sama dengan milik Anda. Rumusan dalam kalimat negatif. Subject plus done or doesn't plus verb plus the same plus noun
plus S plus object. The example A. Her car doesn't have the same color as mine. Artinya, mobilnya tidak memiliki warna yang sama dengan milik saya. B. I don't have the same personal behavior as my sister does. Artinya, saya tidak memiliki perilaku pribadi yang sama seperti dengan saudara perempuan saya. Next, similarities, persamaan. Number 3, the same. Bentuk ini juga memiliki arti sama dan digunakan untuk menjelaskan dua hal yang sama. Rumus pembentukan kata the same, subject 1 plus N plus subject 2 plus to be plus the same. Example A. My hobby and her hobby are the same. Artinya, hobi saya dan hobinya sama. B. Siska favorite food and her twin are the same. Artinya, makanan favorit Siska dan anak kembarnya sama. Similarities, persamaan. Number 4, similar to. Similar to memiliki arti mirip dengan, digunakan untuk menjelaskan persamaan di antara dua hal yang diperbandingkan. Example, theories of the scholarly of scientific nature are similar to personal theories in terms of their basic function. They too are asked to describe, explain, predict, and something control object, people, and event. Artinya, teori yang bersifat ilmiah atau ilmiah mirip dengan teori pribadi dalam hal fungsi dasarnya. Teori juga digunakan untuk mendeskripsikan, menjelaskan, memprediksi, dan terkadang mengontrol objek, orang, dan peristiwa. Pada kalimat di atas, ada dua hal yang dibandingkan, yaitu theories of a scholarly or scientific nature dengan personal theories in terms of their basic function. Kedua hal tersebut memiliki kualitas yang sama, sehingga cocok untuk dikatakan mirip. Similarities atau persamaan. Number 5, like. Kata like memiliki arti seperti. Kata like dalam konteks persamaan mengacu pada arti kata sifat. Example, a bear cub grow up to look and act like a bear, not a cat or a dog. Artinya, seekor anak beruang tumbuh untuk terlihat dan bertingkah seperti beruang, bukan kucing atau anjing. Like di atas menerangkan persamaan yang bermakna seperti penggunaan kata dalam bentuk differences atau perbedaan. Differences, perbedaan. Differences atau perbedaan. Number 1, different from. Digunakan untuk membedakan dua hal yang dibandingkan oleh pembicara. Rumus different from, subject plus to be plus different from plus object. Example A. Her job as supplier is different from my job as a technician. Artinya, pekerjaannya sebagai pemasok berbeda dengan pekerjaan saya sebagai teknisi. B. Ani before is different from his brother behavior. Artinya, perilaku Ani berbeda dengan perilaku saudara-saudaranya. Differences atau perbedaan. Number 2, unlike. Kata tersebut digunakan untuk menjelaskan perbedaan antara dua hal. Unlike memiliki arti tak sama. Rumus pembentukan kata unlike, subject plus to be plus unlike plus object. Posisi di tengah kalimat. Unlike plus blah plus subject plus to be plus object. Posisi di awal kalimat. Example A. Rebecca is unlike her mother, especially in her posture. Artinya, Rebecca tidak seperti ibunya,
terutama dalam postur tubuhnya. B. Unlike his brother, Don is fat, artinya tidak seperti saudaranya, Don gemuk. Sekian presentasi dari kelompok 7. Terima kasih.